Andito lang ako sa dagat guys, kay tanaw kami diri nga naay bangag sa linog guys. Oh, kaning bangaga guys sa linog ni. Unya amo ning buhian guys og kuan guys, tilapia at bangos. Pero kami guys kay basin siguro og bawal mang pagbuhi og isda diri sa Katunggan, kay basin may masuko ng mga tao. Pero guys, kung okay lang magbuhi kami og isda diri guys sa Katunggan og bangus, kabugwak-bugwak ang tubig guys, murag na isda. Pero og may okay lang guys nga magbuhi kami og isda og tilapia, bangus, tilapia para namin makaon pag umabot ng bagyo, namin magamit. Kay wala man ni di ni makapanagat kay kasi bagyo man. Pero amo na ning buhian ng isda pag kay para makatabang po mi sa uban nga tao, makatabang mi nga makahatag mi makahatag mi og mga isda nga among gibuhi para magamit kung nay bagyo guys. Mao ni among bangag gitan-aw mo ron kay guhi among buhianan na bangang ni sa linog guys, kusog kaayo katong unang linog. Na ang kahoy guys natumba pud sad sa bagyong Udit. Kani guys daan ning bangag, naa ni langog siya guys. Mao ni mga bato guys among gidaprin guys kay magbuhi mi og isda, tilapia og kanang kuan guys, kanang bangos, masimilya para makatabang mi sa mga tao kung naay may magbagyo dire, manguha mi dire pa panud-an mo. Salamat sa paglantaw nga nagtanaw mi dire sa bangag kay magbuan kami ni guys, magbuhi kami ng tilapia at bangos. Salamat sa paglantaw. Sana all, let's go. Pupunta kami ng unahan. Mangita na sad mig ingani para buhian na mo. Para daghan ang among makuan guys, kanang mabuhi kay para makatabang mi sa uban mga kapitbahay nga naay magkapiki og pagkasudan pag may bagyo, dili mi mamukot. Let's go. Punta kami ng unahan guys. Bye bye, thank you sa ang video.